ko lajje mon huɓina buy kañum kadi balminande tenere ɗon fami ko noɗo de ni fetta fenci taw ko ɓawto ɗum ɗo kumpita GPPFM koɗe nendi jente koti ko newne men salminano be gureji mon kala kay kono bolon day futa men ton non inde tenere ko humiti en kumpite men en fuddira inde tobbere do inde jumare sapoji di juin 2022 ko jamaji din sengo miside Sireya ende ro district wetero miside Tiga woni do ko udditi julirde mabbe den no yanitine to wondema dum ko wadi ko ende ro sous préfecture wetedo Kalam jamaji di motondi no fotawna seda dum ko jobe ben fiutawde gol aray do e udditugol den julirde don reporter jamen on sadu bela bari lutano ka morandu jente inna tawassalna ila rahmani bil manila tamshayna dejale wona famirdo ni kaka miside Sireya wonden nokure tawande o district miside Tiga tawadum kande sous préfecture Kalan din jamaji ngon hodo wonno ko hurmbiti julirde mabbe den ende jumare sapo juin 2022 ndumurado no wonno ko mottindiri julbe senorbe e cende de nay kande région administrative labbe modi Mamadou Mouktar Tall do kambe woni président district miside Tiga hibe artude do e sombongal dental hande meden hewti e secteur Leyfeldo Tunni district miside Tiga miside Sireya Leyfeldo Tunni meden hewtiri do ni hande o jama mo yida do fofo senini dum ko fi udditugol nde julide ndeno julirde ko darna ko biende hitande 1960 holli premier imam de julirde adobe artude do e ko honto rewa hande julirde darna Ceerno Mamadou Gouray Siba depuis en 1960 nde alma jazare do no julirede no wirdede a torndeji wada do mawbe amen immino ari fi wadugol nde julirde juma kono tawi Allah newnayo laato e fewndo mabbe kono du'aaji mabbe jokki barki Allah Alhaji Muhammadul Badruba me yeyi men toribe nde julirde be newni be du'i be dungi be seeni be wadani en pikal e sayku ben jomfo awa be seeni be tawda e wadugol pikangal en fo hide welti kono kambe kadi be welti hande ay Allah tawni be fuddode den Allah tawnibe kadi rawnode nde kaw senodi délégation molanado dum ko maire commune urbaine Labbeon watino taw jarnugol weltano ko hobe Fouta Diallo batani duwaji ko bioni wadande leydi men din Mamadou Lilali Diallo aray hibe beydi torade julbe ben fof ko duwaji woni ko jaabi ha dum do wadi pellet duwaji mawbe men Fouta ko jaaboto dum aray hibe beydi torade jokkintin duwaji din fiye sifa dum do nyibu dina kan semba ka men yalla boynude mabbe okkabe jellal e gutu bay pellet hande ko be darol lagine bo ina Fouta tum baybe yetti kongongol dum ko khalifa on jomfo e lazal Abdul Gadiri be fewtino do wajuji imambe halfinabe nde julirde be maki wona be halfinade do be bahi be andita halfinama wona borta ko hay nokku khalifu on bonata halfinade on jolto takkum be jokku jikku dum si jikke hebo premier imam de julirde Ceerno Gouray Siba be jarno be weltani den seninobe tawda e uditugol nde julirde e mande naytun dumuradu wonno ko rawnora wadangol jibinande leydi lagine fo duwaji ha hewti jibinande miside Sireya tawadum kande sous préfecture Kalan faynka sare labedo don piti e nde yonta yawtunonde ko gouvernement o wonno ko tika sare labedo wono betino non e cey go fiyare wadugol do ngal garal mabbe ko humita hete senonna kono muradi fondiri ko nde dum woni ko ministre modi ko nde alfendo ko do le misitaji di woni ko tippika himpare kambani ardibe commune ji dum ko urbaine e commune rural ji are kala okkitido e muradi politique ko nanditata manara e mufuma fafi jawle no ton den manabe ngorebe do lontinirte ko yette kon délégation spéciale o fetina manga landa lo maire commune ben Labbeon londe madu nin ko bayi wi Mamadou Lilali Diallo commune ben Labbeon hande ko tintorgal ko feti commune jidin kala di la gedero hakemam pewale ko watti mun jento demo ko ministre mori yewti don kon fo labe battaki dum bannoradu fi innugol haray e mana ka conseil ton no wodi wonbe jurondirde bay oda ko yo parti da jeya oda ko yo parti da jeya kenen ara ha wuri be ferma bureau ji din tout ça menen ara men ha hande wuri men humpita ga du wade der région Labbeon do donc kono menen ka conseil communal amen do parti ji joyi woni ko addi conseil ben IFTG no mari ciapanta to dido RPG no mari do IPR no mari goddo e IFR no mari goddo kono andata menen don fo hina e parti goto men yud nantondira no di ha ande goddo wata o wiide tippude ko e parti go yi bay meron ko mo o parti do haray o hebi ton sattende tawde ko e parti go yud meden nantondiri haray on problème menen men ala on problème meden andi non kadi ilande man kamen votana hay ko e parti politique men iwri
kono meɗen duwa wonde sengo dow ɗum ɗon fof haare ɓay komin maire laaɓe maire jama fof maire parti politique ji ɗin fof maire citoyen ɓe ɓen fof waɗoɓe politique e ɓatta politique donc ila ka wonda maire haray a iwi innugol ko parti no anda noon haray mo kala no mari conviction mum on l'élément gon sengo ɗon kono noon haray e nder golleji komin wadde kon fof mi waɗat golleji parti politique ma sengo haray mbiɗa wadde golle ko laaɓe halfini men ko yer komin wawi ko ɗum ɓe holli ɓenni ɓe waɗay kono noon ko aray ko tawaɓe ɗin piiji ɗon minen ɗum ɗon mapinamen tigui tigui on mino anda ko laaɓe ɗon passion IFDG kono noon minen sendidiri ko wiyete commune on kon e ko wiyete parti politique on kon ha hande min heɓa satte ko fewte ɗum sinara ko faalaɗo men toñude yare kunsitel nokure dogana nonde fota na sede saji ko ka prefecture gawal bawto ray ko nana wondema kanyon no yalti ton ka sayon fendi do non ray tese nama humpita mondema jamaji di norde ton dido goto mo kala no toyde ka mun ko tawde ray do mura di no fendiri non buye mabbe no dedde haray no mana no dettitidi di non ego ko do di sitawi reporter jo amen o hewti ton den do dani men directeur sous préfectural alfenado ko fiti suka ben fiandugol kono ni sombo kon itude jamaji din sengo ton en jentoto Mamadou Sellou Camara ɗum ko directeur sous-préfecture suka ɓen consitel bon ano jama on ɗuɗirno noon ara no andi ɓay réseaux sociaux ji ɗi no woodi ko jama on ɗuɗuno kon goɗɗum ɗum ko zone ndi tawi noon kadi ko ɓe wonno ɗaɓɓude kon kadi no heɓade e nder ɗum kadi ko addi ha kadi jama on ɗoytini miɗo tañƴini e fewdam ko ndiyam woni ala wano adduɓe concasseur ji ɓe jasali forage ji ko ɓe laavira ko innete ñee kon donc si ndiyan ɗan no woodi no ara no buyno ga ɓay leydi ndi no woodi na nokku gotum donc ndiyam woni ala kadi no faandi fewdo ɗo ni donkin on no ɓatti rowani wano ni kadi hadi donkin on ko ɓatti foppu yawno kono ɓay juulama fof artuno donc menen meɗen tañƴini haray ko wano ɗum ɓay tumbun inna kon aretama kon waɗa yona hectare donc fof ko ɗon visi haray fi innugol ko ɗuma ko inna areta kon no areta bien sûr kono ko seeɗa on côté ɗon ɗiya hedditiɗi district ji heddiɗi fay nokku ɗum annaki fof no gollude donc ko ndiyan ɗam woni ala e canɗi ɗin ɓe jasali forage kono ko on difficulté ko ɓe tawi joni woɓɓe ƴetta essence ukka e gaykata goɗɗon no nder toon sunna fayda wan on sitti ɗon ko ɗum ɓuuri bulokude ɗo ka concasseur se woɓɓe ara e jasa gayka ƴawa woɓɓe kadi ara cippo an arnoɗo jaso yongde acci goɗɗum ton bon une fois ɓe waɗi ɗum ɓe ƴaɓɓi essence e ñogo ñaga ɓe hibbi woɓɓe no nder toon ɓe sunni tawi ɗon hande kadi beddarno ko buy wowlayno wano ko innugol yimɓe ɓen ɗuytike ko blocage ko interdiction o yi onon tigi sitton ka interdisa ɗon kono goɗɗo blokaɗo goɗɗo hiɓe gollude comme il faut mo kala losunoɗo ko si tawi on tigi golli ala heɓude ya donc no ukkodiri e feeto no ukkodiri e manque ndiyam piiji buy no ukkodiri e nder mum ɓay setto kan si changement waɗi ko be changement tu waɗa ɓe innayi men kamɓe jasa ɓe ɓen ɓenna siko ceeɗu kanŋe ƴaway siko ndungu cippo hara ɓurti mutade kumpita GPPFM koɗe nendi jente nangane ko fewtere ɗe sate yewten fi baccalauréat unique session 2021 e mana ɗe sate mawɗe tawtare dow murandun e nder ko humpite kon ka sare laɓe ɗo tuuɗe no ka kosan fota wona seeɗa e nder ɗe duɗɗe satiɗe ka sayon fendi ɗo wi compitateur ngal men ngal guilandema ɗum fokkitina aray ko yata satante ɓe jeego e ayneɓe ɓe no wiye surveille porto jeego ɓen ɗon kadi aray ɓe raɗama tippude haray hiɓe fettina hondu toñe hummiti e muraɗi mouvement fa fi ko ɓurini en jentoto yewtere nde inspecteur régional éducation waɗanimeng. J'ai été informé qu'il y a eu 4 élèves éliminés pour échange de cahiers de brouillon dans la salle de classe. Yon pitike wondema wodi jangana kuɓe nayo accentinaɓe sate ɗen e tawde wonno koɓe jaabotiri brouillon ji maɓɓe ɗin on haaju ɗon noon ko waɗi koyo centre konkolla ko ɓayno woni koɓe accentina sate ɗen woni ko kumpitalngal hewtimme ko farli men noon minen halfinaɓe jande nden ka ley wattudugolle feere minen e département halfinaɗo fi ko fewti jande to sokere nden andariya hombo min rewnataɓe komi wawata on fellintinde tun wawata ƴettude ɗo eɓɓore hawjirande mandite tun none kala forudu wonay ko min yewtidi fimum ɓe anda ko honɗum min rewnata on tigui ko ɗum waɗi so landi kela minnayi tun sate ɗen no yarde no hanniri noon ka région labbe kono si feƴƴi eɓe janggana kuuɓe nanggaɓe e ngadduɗal collége konkola ko sengo maali tew kadi janggana kuuɓe woni ko nanguida e téléphone ji si feƴƴi e ɗum ɓellaji goo wonali ko yaltiti ka région labbe ɗo. Il n'y a pas d'autres incidents dans la région. nder ɗum danama onde maray ko préfet jo woni ko mekki goɗɗo e mana do fembimo ɗum ko tawdanoɗo wonanoɓe satanede ɓen sengo sijiri to préfet mabɓe wonno ko faggitani on haaju ɗo tippude murandu ko teddini toni fota wona seeɗa mi awnoɗen ɗuɗɗude Mohamed Ansa Diawara ɗum ko kippuɗo ko fewti yewtereji ɗin ka ministére halfinaɗo ko fewti gande cewɗe human binde yagal ngal wino Mohamed Ansa Diawara préfet on ara ɗon o feƴƴintini laamu makko ngo en jentotomo. Dans les conditions normales, un candidat doit épouser le bon comportement. Nous ne sommes pas
ko hani ko candidajo no hani hebude jikku kelludo l'école ji men wona l'école ji eltaybe himbe finantugol inde e mana koko wiete star menen ka l'école ji amen ko eltugol l'école be ne abe kadi ko fejjigo sigiri men feli dum fota bay préfet on tawto kanko ardina préfecture on fu wona kanko hanani yawgol e classe femba l'école jo tentini e centre d'examen mo wawno to wiide on l'école jo jango taw ardu e sifande sayande konko wadi don dum don ko menen halfinabe faybe jandugol be ko menen hani wadde kono non awni do don andi wobbe go taybe ardinama be halfinama laamu yanda ko ha honto laamu wobbe ngun haadi do wadi konko wadi do wadi kono do andi ardibe mobbe woni ko yaggini mo dum don hino wawi weltinde men bay ardinabe mo kala hino hani andude ko ha honto yaada bay ko préfet wadi don ko dum wona hay ko bonni hakkil on candidajo sal ka préfet wadi dum don be l'école be wonbe do fu kadi gilandema be hidum don hande kadi be wata joddintinde hakkille mabbe e ko be wona ko landede bay ko sate wona wadede fusu hanaka wadede ka salji to ma kale kolji ko wawata bonnude hakkil ben faybe itti sikeno stawi onti yehi ha memi ndimu mabbe ngo menen men wi dum do fejjinti kono bi do andi dum do goddo watta tasifa dum way ardinabe lendi woni ko yaggini dum ko woni tum ardinabe l'école jibe ben kadi no hana tuggede hondu toñe bay ko ben woni ko windata l'école be fiyobe wonu candidat e de sate ko ben hani yamirde fayben yobe wonu no hana no woni rede be watto teniji kelludi harbe femboto ha mojja kono dum do men andina kala ko hani ko wadude yo wadu dum tele mamen kala mo wadali ko hani ko wadde ko fewti sifadi muradi yangale fewtintam et nous en autres tout je crois que celui qui n'arrive pas à jouer son rôle il va être sanctionné ngalaw jidi non ko fewti sate den gilande ma fokkintina kalidi lagina do ngadi wasi wiye dum don ray nana makadi ray ko humbiti o BPC rawnano dum ado bakka nanganede sengo yomuto ko sonnabe mana jube wonanobe satanede be woni kawrito nge sattendeji fota wana seda bato ray ko be wona ligne de wobbe mabbe hewtane ko hana ka hewtanede nana mondema sengo ka lycée collège yomu haray ben jube don innano yo ite tube mabbe to soko suudu ko tere mabbe den murandon ko webitindu ko secrétaire général au syndicat national kipudo ko feti jandene masira don SNE muradu dun kadi no teddinde toni fota na seda Mustafa Bashir Diallo no falti ko burini tigile wanono lirdani Michel Pepe Balamu wiwno do wandema ko bawto téléphone yitede e juude jangana kujo sonnajo ka nyallal didabal ko dum wadi ha si yamiroje iwri dow wandema hara yobe linyu be wonabe satanede e wi makko faintin ay stay ko webi tangol ben jangana kube yobe yupputube mabbe den fiare ndarugol stay be maraton kaydi woy o holli si wiyama no wandema yobe kan datube yo ittu tube mabbe den ma kolanji mabbe din dum fira wandema ko surveillambe ben wonno wadde dum be dushigi be yuppaton tube mabbe den be alfina dum hodube takko l'école jidi ko dum woni ko ben jiwbe wadi e menen meden tangini wana hunde de tawata hino banta leydi mendin ka bangal jande webiti kanyun syndicaliston dum ko Michel Pepe Balamu fino ndarugo stenga kumpital ko dagingal africagine.com wonno ko jokkiti tewtewre mabbe den be wawno dendude ka enorkum alfina don kenenten janne den ka préfecture yomo ka on yeddi metti yite fi ko fewti den kumpite e wi modi fasupe loi menen tigi me wattani yila ha men dari men tawi ko lanji di beni wattade din dum hino wallitobe habe naade kaydi woy surveillambe be yamiri be don yo be accu din ko lanji don ka ciudi mabbe de toñe fawa den do hore yomo wana haqiqaje wurin bay mi humpitike nga kumpital min kadi mi nodduno don directrice préfectorale halfinado fi ko hanani sonna benkon ka yeso drapeau don men landino jangana ko ben fo kala tawdo ara e wawa ma ay binede ma nama fi ko fewti darugo stayo maraton kaydi woy yo webiti juude goto mabbe townano don kollum holli kanyum fasupe loi halfinado kenenten janneden ka préfecture yomu wurin ko watti dum kadi jangana ko dido wonno ko dendode e africagine.com se jetti wano Clarice Powal mu onko waddo BPC e o centre wiyetedo collège yomu o yedduno metti yite den kumpite e wi makko harimo ka centre lycée yomu ka der sal mabbe don non jiwa e goto wiya ka wondema yo accu tubu munkun ka toilette ji fi ara hewtirgol le den dude ko sutti en gorge jedin tum be wi wondema e dun don itte holli kanyum candidat jon mandinen tun si febbe be jangana kuube do ko jannaybe ben tigi ka nokkure yomu ton woni ko yeddi metti yite fi ko fewti den kumpite wonade sakitede fay ko fewti de sate do yer ko rabbidi go tribunal ngal dum ko sengo matuto woni ko tanyi nyawore non yakone ministère publicom candidat be tato e surveillant be njetato be non harayno jokira fi bonnere no wiye froddo ka BPC e Luka Portoare dum ko be candidat be Alcini Camara Yusuf Camara Amara Camara ben non fu haray tume e mana bonnere tabituno yore mabbe ko fewti o BPC e dum non haray be kondano
leru kaso timmungo ko fetibe surveillant nun ko Mohamed Kindo Silla Hawa Kuruma Fatumata Binta Danfa e Mohamed Lamine Dramé benno ngaray tribunal lulne bal dalilunde ko jokkirabe ko do tawi be torino do yobe accite ka jokkitagol computer men ka bangal politique no lidde non ngaray ko tippude o mettube mo FNDC on satin nyande no gatati juin ngado yobo do dum no ngani ko ranu nduni gelande mangula mu ciwla selu dalen jallo are torike militant be makko ben sengo ka UFDG yaltugol fotawna seda nyande tambito FNDC on Alpha Boubacar Diallo ardiɗo parti FDG on woni ko waɗi yewtere e meeting mo waɗi e nde ala tire sappo juin 2022 sengo Philadelphie ɗum ko États-Unis nder ɗum noon wonno ko yewti o tori militant ɓe makko fi ko fewti o mettu ɓernde mo FNDC o satine no tati juin ngarowo ɗo o holli en hana yitode ɓawre e fondo men gon cippiɗo men gon fi ko fewti ñiɓingo démocratie ka nder leydi meɗen e ko hannani bani adama fo ɗum hiɗen hani jokkitade ko ɗum waɗi stamen tori militant ɗiɗiɓe parti FDC on fo yo yaltu mottodira waade goto fi tammitagol FNDC on e yo mettu ɓernde moɓe satini ñande 23 juin ngarowo ɗo yaltugol noon ko laawi nde ñande ko fi landitagol ardiɓe fendo sayi ɗo yoɓe heɓɓito e ɓooje fino yewtereji waɗa hakkunde maɓɓe e menen jokkuɓe muradi politique ɗi hollaɓe kadi ko ma sariyaji ɗin teddine aadiji ɗiɓe ƴetti ɗin kadi ñande ɓe ciwli laamu ngun ɗum fo wona ko hunna holli selludalen diallo yeeso militant e sympathisant ɓe makko arnoɓe heɗitagol mo e jurol gotolngol ardiɗo UFDG on holluno wonde kanko fedde makko nden ino hebilani fi yewtereji yo waɗu hakkunde maɓɓe e ciwliɓe laamu ngun tawata ko ɓe gardi fewdo sayɗo leydi ɗum ɗon fof ko fi haɗugol poɗodiral hakkunde maɓɓe o ɓeyditi menen meɗen hebili fi yewtereji koɓe landiti kon ɗulle ko dialogon jooɗode yewtide e junnugol sariyaji adama ko ɗum fof noon menen noon e CNRD on huwodugol amen fiyoɗum wawne waade meɗen wakkilani ko menen woni maɗum meɗen tawda e parti politique ɓurɗo mawnude ka leydi laggine eɓe hani men teddinde ko ɓuuri e fanɗude huɓinire yewtere mum ɗen selludalen diallo ka jokkitagol compité ɗe nde tenere ko fure woni ko yita nogga juin 2022 ɗum noon ko sengo kindiya to on fure ko fure sagata woni ko yita ɗum noon yandintine to ndema nokkure tawtaray e camiowal no hibbuno leydi ka seraɗata le wi compita lewtugal men ngal onno noon mo lajjal mum huuɓi ɗon ha joni humpitaka taw ko hombo woni mo kono haray ka say yon finduɗo buyi no tañini wondema ko apprenti jo donc ko camiowal ko kanko woni ko futtidi e ndir leydi ɗon fennogal camiowal hibbata ndin leydi ɗon ceerno service soiré ko ka secteur plateau jeeya ɗum ka quartier Ferefudé woni ko ngal balawɗo yiya bimbilaw e ndetenere ko wonnoɗo feƴƴude woni ko hani goɗɗum e furi neɗɗo mollidira ɗum e nder ñogueji hibba ɗum jemma ka tawata ko hibbi ɗum ko camion benwal Saliou Diallo chef quartier Ferefudé on holli ɓayti ɓe humpitilam mi hewtirno ka saare fi humputugol gendarmerie territorial on e brigade de recherche on ardi ɓen kadi ke commune e ka préfecture wonno ko ɓe humpita ko ɓuuri e yawde préfet kanko tigi wonno ko hewti fi tinugol ha jon tedda paɗen ka police ka gendarmerie e deftorujo daskotoɗo fureji ɗin wonno ko ɓe hewtiri ka nokku ɓe waɗi golle maɓɓe ɗen kono o hontomo lajal mum huubinaɗo jeeya ko numéro téléphone windaɗo e kaydi e goluji tati mboɗi lagine woni ko ɓe yiti ka jiifaji makko ɓawto taskande doftoru jon madini Saliou Diallo ardiɓe o quartier Ferefudé songo huɓingol lajallo suka hanka sayum fewndi ɗo wonali ko anda kono e nokkon buy hino tanjini wondema ko parantijo wondo e doginde camion wangal ka tawata e sayi kaw hibbayno ɗiñogueji ɗon hari on ɗon hino ɗani goɗɗo hino boni fota fi noon uddugol jolɗe goo otoje buyi woni ko hewtiri ɗo fi addugol koko lawol ngol wattirte kon ɓawto ɗum hino woodi sukaɓe ittaɓe fi ƴettugol ɗum ɗon udda jolɗe ɗen e o jemma yawtuɗo ɗo camion je nayyi wonno ko hewtiri ɗo fi hibbugol ɗum kono ka sayon fewndi ɗo min gandali taw ko hongal e ngal camiowal omo lajal mum huuɓi ɗo wonno bimbi ɗo ɓen doguinaɓe ɗen camion je ɗuɗuɓe e syndicat maɓɓe on wonno ko ɓe hewtiri ɗo ɓe taski furi on kono ɓen ɗon fof wonali yandutuɗomo ɓayti noon hiɓe ɗuuɗi meɗen habbi woɓɓe goo fi ndargo si tawi goɗɗo wona e ko anditi yo suka manini Saliou Diallo seɗo Kantemania ɗum ko sous préfecture tawta kilo sappo e jettati leydi no hakkude mum e saare wiyetene Mandiana ɗon kadi ko albala woni ko waɗi toon e nda seweɗe yawtunde ɗo hawa jekkite ɗum ko sonnajo mo resaka marɗo gueɗal ɓe ɗiɗo ko kanko woni ko lajjal man huɓinaka burure ko sagata woni ko faggitani murano e mana ɗo tumiraɗo noon on haji ɗon heññano jogue sengo ka sandameɗi Mandiana wi kumpital nga guinématin.com weɓitani men Achat Diallo weɓtiɗo
sire ben o tumiraɗo o waru hoore ɗo tawata wawa ka humpitede taw ko hombo wonno ko hoɗi ka ɓe nguure feƴƴin ɗon bimbi ɓe ɓe ɗi ɗo non e mana tumiraɗo waru gongol e wara ɗon ɓe yaada e motoru e nde nokkure jasitirde kanŋe no wiye jima fra e kadi ko kamɓe wowi artudude kiikiɗe e ngal ñallal asewe 17 juin wonno ko ɓe yeddodiri adoɓe jogodirde kono fi kala wonno ko ɓe piiri ɗum haɗano ɓe ƴettugol motoru ndun ka kiikiɗe ɓe eɓɓi hotirgol ka galle ko woni tun ko goto wonno ko hewtiti ka suudu ɓawto hewtutude wonno ko ɓangini wondema yumma makko woni ko feƴƴini ka saare manjana o ɓanginani ɓe wondema himo yawde ton kisan sa e seeɗa ɓawto ko iwi ɗon ɓe nguure hawa jakkitende fuɗɗi ɗaɓɓitude mapo fi o gueɗaljo maɓɓe ko sa e seeɗa ɓawto ɗum donzoɓɓen ɗum ko wañoɓe woni ko yiiti fure makkon tawimo e wendu ƴiƴan ka burure ka woɗɗodira e ngol lawol yarugol e nde nokkure jasitirde kanŋe no wiye jima fra takko fure makkon har hino ɗon leggal waɗugal ƴiƴan ka holla wondema hino hasi ka tawata ko ngal leggal ɗon woni ko lubora ha lajal makko huuɓi ɓayti ɓe humpitama ha jon gendarmerie mandiana o wonno ko heññe jogue o sikkitaɗo e ndu muradu ɓawti nde fatunde wadde ɗoyo yawde ka ɓe nguure wonno ko yeeyo fattoyi ka gorejo makko wonɗo ka saare mandiana e wi kumpite arane hendaɗɗen wonno ko girriti yeeso gendarme ɓe wondema ko kanko woni ko sahimbini hawa jakite kumpita GPPFM koɗe nendi jente ka kawto men sengo kanano leydi Mali ndi haray kumpitangal tawde haray bagam maji no sukki ton foto na seɗa nanama ko fanɗi o haray ko wakkiɓe pinkawni ko huɓini lajje yimɓe yaaɓe telle nogay ɗum ko civil ɓe binde nde sari wiyetende gawo kax blejo kadi lajjal mum huɓinano yalati yewtoɗo ɗo ko wiyete ɗo kidala ɗum ko kanano leydi ndi tigiri e wi kumpital hewtogal men ngal ko jaltingo siri to ko fanɗi o ko yata tedda paɗe ɓe sappo jowo tambitiɓe laamu ngun to woni ko lajji mum huuɓina buy kañum kadi barmina tippude gandaru ndu ɓe waɗana ɓe noon haadi no bisual tedda paɗe ɗum ko waɗi ko binda sengo kanano leydi Syrie ndi ko ɗum holliti e ONG syrien yo e annitine tonema ngal bisual ngal tedda paɗe ɓe onno mum ko baga ko nde nokkure tende raka nokkure ko tawta ndefede terroriste rewni e état islamique ɓen ɗon ha joni hiɓe firti fandu ton fota wona seeɗa ko ɗum woni ko holliti observatoire syrien de droit de l'homme masira ɗum OSDH musidɓe ɗiɓe 97.2 kon ɗo men yoɓani noon ko fewti kumpite men nden weltanike Souleymane ñinna baade so kaba masiji musidɓe ɓe weltanama weltanike kippon ka rédaction en ka technique e sadio jiɗi wassalam GPP FM Fouta Djalon 97.2 Pifo GPP FM Fouta Djalon 97.2 Humpitailan komi humpa GPP FM Fouta Djalon 97.2